ओम. संस्कृत मुद्गल पुराण खंड 9 योगचरितम अध्याय 20. योगामृतार्थशास्त्रे दक्ष मुद्गल संवादे पुराण प्रशस्ती माहात्म्य वर्णनम. श्री गणेशाय नमः. शौनक उवाच. श्रुत्वा मौद्गलकं पूर्णं के सिद्धिं प्रलेभिरे तेषां चरित्रमेवं मे ब्रूहि सूत समासतः. सूत उवाच. आदौ मुद्गलयोगिश्चाश्रुत्वा दक्षो महामतिः स सर्वदोषहीनश्च बभूवे शान्तिधारकः. ततो दक्षेण विघ्नेश नियमास कृतो भवेत्. मौद्गलं नित्यमेवेदं पठनीयं निरन्तरम् अवकाशानुसारेण अजपन्नित्यमादरात्. अध्यायादेस्तथा तत्र नियमं न चकारः. भाद्रशुक्लप्रतिपदी प्रारभ्योपोषणान्वितः. चतुर्थ्यां तत्समाप्तं पारायणं च चकारः. एवं माघे तथा पारायणं ज्येष्ठे महामतिः. चकारदेव विप्राद्यैः संयतो वार्षिकं परम्. एवं क्रमेण भक्त्या स गजाननपरायणः. मौद्गलं सेवतेऽद्यापि गाणपत्यस्वभाववान्. तेनैव बोधितः सर्वे वसिष्ठाद्या महामुने. सेवन्ते मौद्गलं नित्यं प्रजापतय आदरात्. तैश्चान्ये बोधिता विप्रा योगमार्गपरायणाः. नानाभावसमायुक्ता असेवन्निदमुत्तमम्. एवं परम्परा प्राप्तं विदुः सर्वे च जन्तवः. नानाभावसमायुक्ता असेवन्मौद्गलं परम्. दक्षयज्ञे समायाते शिवविष्णुमुखामरैः. तैर्ज्ञातं मौद्गलं पूर्णं योगदं सर्वसिद्धिदं. यज्ञं समाप्य सर्वे ते स्वं स्वं धाम ययुर्मुदा. ततः शिवेन योगीशः प्रार्थितस्तत्र मुद्गलः. पुराणश्रवणार्थं स प्रणम्य पूज्यभक्तितः. तुष्टस्तेन समायुक्तो जगाम शिवमन्दिरं. ततः पुण्यमाहात्म्यं ज्ञात्वा विष्णुमुखामरः. आयुः श्रवणार्थं ते कैलासं पर्वतेश्वरं. शिवेन संयुतः सर्वे ब्रह्माज्ञा शुश्रुवुः परं. पुराणं मौद्गलं पूर्णं मुद्गलाद्योदिसागरात्. वर्षेणैकेन ते श्रुत्वा पुपुजस्तं शिवादयः. विसृज्य मेनिरे सर्वे सस्त्रिकः कृतकृत्यताम्. गणेश्वरस्य तत्रांशः शिवपुत्रः स्थितोऽभवत्. स एव मौद्गलं नित्यं जजापगणपप्रियः. मूर्तिस्थं गणनाथं स पूज्य नित्यं महायशः. तत्सन्निधानगो भूत्वा जजापत्विदमुत्तमम्. विश्वनाथः शिवः साक्षात् काश्यां नित्यमहामुने. जजापनियमे संस्थो धुण्डिराजस्य सन्निधौ. माघे शुक्लप्रतिपदी प्रारभ्योपोषणान्वितः. चतुर्थ्यां तत्समाप्तं पारायणं स चकारः. तथा भाद्रपदे मासी मुद्गलः शुकसंयुतः. मयूरेशस्य सान्निध्ये चक्रे पारायणं मुदा. नित्यं जजापभावेन गाणपत्यैः समन्वितः. महाभक्तस्य सर्वेषां तारकाकृतिः. ज्येष्ठे मासि स्वयं पारायणं शेषश्चकारः. मूषकस्थस्य सान्निध्ये नागासुरसमन्वितः. जजापनित्यमेवं स सर्वभावसमन्वितः.
भक्तियुक्तो महाभक्तः सर्वेषां हितकारकः तथा दत्तः स्वयं साक्षात् ज्ञानेशस्य प्रतुष्टये ज्येष्ठे पारायणं पूर्णं चक्रे सौ भक्तिसंयुतः नित्यं जपपरो भूत्वा त्यजापत्विदमुत्तमं नानायोगिसमायुक्तः शङ्करेण समन्वितः विष्णुर्भानुर्विधिः शक्तिरिन्द्रश्चाग्निमुखामरः नित्यं स्वगृहे संस्थः सेवन्ते मौद्गलं परं काश्यपाद्या मुनीन्द्राश्च मुनयः सिद्धमुख्यकः कपिलाद्या इदं नित्यं सेवन्ते भक्तिसंयुताः सनकाद्याश्च संवर्तौ योगिनो नव एव च नित्यं जपपरः पूर्णं सेवन्ते मौद्गलं मुदा नारदो गानसंयुक्तश्चार भुवनेषु च कायनित्यमिदं विप्र मौद्गलं योगशान्तिदम् एवं नानाजनाः सर्वे मनवश्च महर्षयः सेवन्ते नित्यवेदं सर्वसिद्धिप्रदायकं व्यासः स्वयं महाभागः सेवते नित्यमादरात् गाणेशं मौद्गलं चैव भक्तिभावसमन्वितः एवं मया न शक्यं तत् कथितुं मुनिसत्तम भाग्यवन्तो विशेषज्ञा सेवन्ते मौद्गलं सदा ओमिति श्रीमदान्ते पुराणोपनिषदि श्रीमन्मौद्गले महापुराणे नवमे खण्डे योगचरिते योगामृतार्थशास्त्रे दक्षमुद्गलसंवादे पुराणप्रशस्तिमाहात्म्यवर्णनं नाम 20ोऽध्यायः।